یہ پلانٹری کنڈیشنز دنیا میں بڑی تباہی لانے جا رہی ہے، اور یہ گرین جس جگہ لگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مشرقی یورپی اور مغربی ایشیا میں جہاں یوکرین جنگ جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی دنیا آگے شدید ڈپریشن اور ٹینشن اور مہنگائی کے شدید بڑے کرائسس میں جا رہی ہے، کیونکہ لبرا بازار کا گھر ہے، یعنی بازار بری طرح تباہ ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان جیسے ملکوں میں بہت برا تباہی پھیلے گی بازار کے اندر، اور عوام کی بے چینی بہت حد تک بڑھ جائے گی۔ اب ہے کس کے پاپ کارن کھانے کا ٹائم، عوام کا اور عمران کا۔ صرف دیکھنا ہے تماشا، پریشر رکھنا ہے بلڈ، لانگ مارچ نہیں کرنا، کیونکہ بہت سی چیزیں تو اپنے وزن کے نیچے ہی گرنے والی ہیں، بہت سے جو ہیں یا آنے والے انریلیونٹ ہونے والے ہیں، حکومت کے لیے اپنے وزن کے نیچے گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صحت کے لیے دعا کی۔ بہت تکلیف دہ بیماری، بہت تکلیف دہ، ڈینگی بہت مشکل۔ پتہ لگ گیا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بخار نے تو جسم کا ایک ایک انگ توڑ کے رکھ دیا، جیسے میرے پاکستان کا اس رجیم چینج نے انگ انگ توڑ کے رکھ دیا۔ صورتحال انتہائی مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے، صورتحال انتہائی گمبھیر صورتحال جو ہے، اور انتہائی انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اب 2 دفعہ الیکشن ہوئے، دونوں دفعہ 17 جولائی کو اور اب 17 اکتوبر کو الیکشن ہوئے، اور کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ فوج کی زیر نگرانی ہونی چاہیے، اور الیکشن بڑے اچھے ہوئے، فیئر ہوئے۔ عمران خان کو اب ہے امتحان شروع ہوا ان کا، اب ہے صحیح کھیل نفس کا، اب کھیل ہے صحیح اعصاب کی جنگ کا۔ خان صاحب جتنا ڈیلے کریں گے لانگ مارچ کو، بلکہ میں کہتا ہوں اسے ڈیلے ہی رکھیں، صرف پریشر بلڈ کر کے رکھیں، بس کوئی ضرورت نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کی، بس وہ ایک پریشر بنا کے رکھیں بس، کیونکہ آگے جو حالات اور جس طرح کی صورتحال اور پلانٹری کنڈیشنز ہے، یہ حکومت اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، یہ اپنے وزن کے نیچے ہی گر کے مرنے والی ہے، کیونکہ آگے جس طرح کے حالات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ گرین بھی جو لگ رہا ہے، اور جو پلانٹ کنڈیشن مارس جمنائے میں 16 اکتوبر کو آ چکا ہے، اور دشمن کے گھر میں، مارس اس کا تعلق سیکورٹی اداروں سے ہوتا ہے، اور دشمن کے گھر میں، تو عمران اگر یہاں مضبوط اعصاب کے ساتھ پلاننگ کے تحت پریشر بلڈ کر کے رکھتے ہیں، تو یہ حکومت جو اس وقت ہے، یہ اپنے وزن کے نیچے گر کے ہی تباہ ہونے والی ہے، کیونکہ اس حکومت جو رجیم چینج کے تھرو لائی گئی تھی، اب تو بھائی صاحب نے جو بابا جی ہیں، بابا اسحاق، بابا وارڈن صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اپنا ایٹمی اثاثے، اور ہمارا جو کارٹون نما جو وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو صاحب، ان کا بیان دیکھ لیں۔ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق، اگر بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے تو بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن ہونا ہے، کیونکہ یہ حکومت اب اپنے ہی وزن کے نیچے جا کے گرنے والی ہے۔ گرین جو کہ لگ رہا ہے 25 اکتوبر کو 10 ڈگری کے اوپر برج میزان میں، اور 79 ہوگا سواتی، اور یہ گرین بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس گرین میں بھی عوام کے اوپر ایک بجلی بن کر گرے گا، کیونکہ اس گرین میں بھی اتنا مہنگائی کا زور اتنا پیک کے اوپر جائے گا، چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی، اس قدر چیزیں مہنگی ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس گرین کا اثر کہہ لیں کہ منگل کو شروع ہوگا
3:49 पे शुरू होगा, 4:54 पे कंप्लीट होगा, 5:20 पे ख़त्म होगा। सूरज ग्रहण का टोटल ग्रहण जो है पाकिस्तान में 1.5 घंटे के करीब होगा। बुर्ज हूत से शुरू होगा, वाटर एलिमेंट से, और एरियस में ख़त्म होगा। बुर्ज हूत वही 12वां का घर, खर्चे का घर, फिर हमल, शरीर, बॉडी तकलीफ़ में, और ये मशरिक़ में, मगरिब में, यहाँ पे यूरोप में, मगरबी एशिया के हिस्सों में नज़र आएगा। यूक्रेन जहाँ वार पहले से बढ़ रही है वहाँ पे और शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान में मजहबी जनूनियत इस ग्रीन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। मजहबी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ती हुई नज़र आएगी। दहशतगर्दी मज़हब के नाम पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। और बुर्ज हमल में ये ग्रेन लगेगा तो सामान, क्योंकि जिस नक्षत्र पर ये लग रहा है, सवाती नक्षत्र पर, यानी कॉटन, रुई, घी, जितने भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, चना, अनाज, पानी से उगने वाली चीज़ें, सब के सब महंगी हो जाएंगी। यहाँ पर वायरस फैलेंगे इससे बहुत ज़्यादा, और मुक़द्दस जगह, प्लेस के ऊपर अटैक होंगे। मुक़द्दस रिलीजन्स जो हैं उनके ऊपर अटैक, और मजहबी जुनूनियत इसके ऊपर बहुत बढ़ेगी। और इतना का प्रेशर बढ़ चुका होगा हुकूमत के ऊपर कि इनरेलेवेंट हो जाएगी हुकूमत। पाकिस्तान में कौन चीफ आर्मी स्टाफ अब है या कौन आने वाले वक्त में होगा, ये सब के सब इनरेलेवेंट होने जा रहे हैं। अब इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि कौन रहता है, किसी को नौकरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, या कोई नया आता है, सब इनरेलेवेंट होने जा रहे हैं। क्योंकि मार्स जो है जमनाए में है और यहीं इसने रेट्रोकेड होना है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी के साथ कदम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं, जिस पे महंगाई का वो आलम जो आवाम शायद बर्दाश्त ही ना कर सके, और ये हुकूमत अपनी ही बोझ के तले दब जाए। यहाँ चीज़ें इतनी इनरेलेवेंट हो जाएंगी कि कौन चीफ आर्मी स्टाफ है और कौन नहीं है, ये भी अब आने वाला जो भी चीफ आर्मी स्टाफ होगा उसके लिए हालात कोई ज़्यादा साजगार नहीं होंगे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इनरेलेवेंट हो जाएंगे, और शायद ये वक्त से पहले ही इन्हें अपना इस कुर्सी को छोड़ना पड़े। जो हालात आगे जा रहे हैं, इमरान खान को सिर्फ अपना प्रेशर बिल्ड करके रखने और छोड़ दें इलेक्शन की तरफ, क्योंकि इलेक्शंस की तरफ से कोई हल या कोई सलूशन नहीं मिलने जा रहा। ये अपने ही गंद और अपने ही वज़न के नीचे बुरी तरह तबाह व बर्बाद होने जा रहे हैं। क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन है 23 अक्टूबर को सेक्टर ने भी सीधा होना है। जो केसेस बंद हो गए थे, बैरून मुल्क का प्रेशर इतना तेज़ी के साथ बढ़ेगा, और अदलिया, जैसे मैंने बार बार कहा था कि अदलिया का एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अवामी प्रेशर भी इतना बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर इमरान कॉल नहीं भी देते तो अवाम इतना बड़ा प्रेशर ख़ुद बाहर निकलाएगा, जो आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल और एक पहाड़ नज़र आएगा आपको। सूरत हाल जिस तरह जारी है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जमहूरियत जो है, हमारे यहाँ सियासी जो ताकतें हैं वो जब सालिस का किरदार किसी को बीच में लाने की कोशिश करती हैं कि कोई सालिस का किरदार अदा करे हमारे यहाँ पे सियासी जमातें, तो वो कहती हैं, इस्टेब्लिशमेंट इदारों को कहती हैं कि जी हमारे बीच में सालिस का किरदार अदा करिए। ऐसे ही है कि 2 मियाँ बीवी हैं, उनका झगड़ा हो गया है और उसके आशना को कहा जा रहा है कि भी आके सालिस का किरदार अदा करो। यानी मियाँ बीवी की लड़ाई में साजिश का जो सुलह का किरदार जो है वो आशिक से करवाया जाता है। ये हमारी जमातों की सूरत हाल है कि आपस में नहीं बैठते। भाई इलेक्शन आपने करने हैं, इलेक्शन आपने लड़ने हैं, आपने आगे प्लान करना है, या आपने इस्टेब्लिशमेंट से करवाना है। सर पे भी तो आपने चढ़ाया था ना। एक अजीब हमारे यहाँ तमाशा, मियाँ बीवी की लड़ाई में आशना ही सही सुलह कराई जाती है यहाँ पर।
लेकिन इस वक्त इमरान जितना मजबूत होकर बैठा है, और अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देते, सिर्फ 1.5 महीना सब्र कर ले। ये तो आज मैं जिस डेट को ये वीडियो बना रहा हूँ, महल 20 या 21 है, 1.5 महीने के अंदर ये अपने वजन के नीचे ये खुद ना गिरे तो मेरा नाम बिगाड़ दीजिएगा। ये जो सूरत हाल बनने जा रही है, ये हुकूमत इस तरह क्लैश होने जा रही है, ये इदारे इतना बुरी तरह एक्सपोज होने जा रहे हैं, क्योंकि मार्स दुश्मन के घर में बैठा होगा, रेट्रोकेड होगा, टॉरस की तरफ जाएगा। पाकिस्तान दूसरा घर फाइनेंस का, बैंकरप्सी होगी। यहाँ कौन चीफ आर्मी स्टाफ है नहीं है, सब इनरेलीवेंट हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी बुरी तरह प्लैनेटरी कंडीशंस, जुपिटर ने भी सीधा हो जाना, फिर सैटर्न नेपच्यून का सेम डिग्री वास कंजक्शन 10वें घर में, यानी कि दुनिया भर पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा बोझ उठाएगा, क्योंकि नेपच्यून और यूरेनस का प्रोटोकॉल जब कंजक्शन करान करीब होगा, पाकिस्तान में सूरत हाल शदीद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से सवात बलोचिस्तान से हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, और मजहबी जुनूनियत इतनी हद तक बढ़ जाएगी जिसको संभालने से भी आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि जिस बोझ के तले ये हुकूमत अब दबने जा रही है, और इस ग्रेन की वजह से जो महंगाई को अब आग लगने जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे सैटर्न का सीधा होना, फिर सैटर्न और नेपच्यून का अपना डिग्री वाइज करीब आना, बहुत से ताकतवर लोगों को बुरी तरह गिराते हुए लग जाएंगे। बेशतर ममालिक में, बिमा पाकिस्तान, बहुत से ममालिक में हुकूमत अपने बोझ के तले खुद ही गिर जाएंगे। अमेरिका, जो हमारा माई बाप, ये कह लें कि हमारे वज़ीर आज़म के मुताबिक उनका बाप, माई बाप, अमेरिका में बॉर्डन साहब के लिए जो इलेक्शन बाबा जी के लिए हो रहे हैं, बाबा जी की अपनी टांगें ढीली होने वाली है। वहाँ पर बाबा जी के टांगों में अपनी, वहाँ उनको अब एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अपने इलेक्शन उनके लिए काफ़ी हद तक ख़तरे के घंटी बजाने वाले हैं। वहाँ ट्रम्पिज़म दोबारा आने वाला, और बाबा जी के लिए अपनी कुर्सी को बचाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है अब। और जिनके बलबूते पे यहाँ पर रिज्यूम चेंज किया था, जब वहाँ तब्दीली आएगी तो यहाँ किस बड़े लेवल के ऊपर, और कैसे कैसे कईयों को तो यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, बड़े लेवल का चेंज आएगा, पाकिस्तान की रियल आज़ादी, हकीकी आज़ादी वो मिलेगी। अगले 3 सालों के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान सही मायनों में आज़ाद होगा। 1947 में हमारे आका चेंज हुए थे, आज़ादी इंडिया को मिली थी। हमारे तो सिर्फ आका चेंज हुए थे, गोरों से हमारे काले जो हैं, जो आज हुक्मरान बने हुए हैं, ये हम पे मुसल्लत हुए थे। तो आज़ाद तो आज भी नहीं हम, इन नीले पीले कालों के हाथों हम आज भी गुलाम हैं। आज़ाद इंडिया हुआ था क्योंकि वो सदियों से गुलाम था। हमारे तो सिर्फ आके ही चेंज हुए हैं। वो ईस्ट इंड कंपनी थी, और यहाँ पे पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, आज तक किसी को पता भी नहीं, और वो धंधा कर रही, बिजनेस कर रही। मौजूदा प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ख़तरनाक होने जा रही हैं। 25 को ये ग्रेन और 8 नवंबर को ये ग्रेन बहुत सी चीज़ें खोल कर सामने रख देगा। शायद इमरान अभी भी गौर करें, और शायद उन्हें ये मौका ही ना मिले लॉन्ग मार्च करने का, उससे पहले ये चीज़ें बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर अपने वज़न के नीचे ही गिर के तबाह हो जाए यहाँ पर। क्योंकि जो हालात इस ग्रेन में बनने जा रहे हैं, चीज़ों इस कदर महंगी होंगी, इस कदर महंगी होंगी, पानी से बनी हुई चीज़ें, अजनास, गंदम, हर चीज़ ग्रोसरी की
اتنی مہنگی صفائی چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی، دودھ وغیرہ، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس گرہن میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وینس کا بھی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ، یہاں وینس بھی انوالو ہے بہت زیادہ، وینس بھی کمبسٹ ہے، پھر مرکری بھی کمبسٹ ہے، چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں آگے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف خان صاحب کو اور عوام کو صرف بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہیے، ایک پریشر بلڈ کر کے رکھیں یہاں پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے خلاف۔ یہاں آپ مقدس گائیں کے اوپر بات کر جائیں، اب سب مقدس گائیں جو ہیں ان کے بوتی بنیں گے آپ یہاں پر۔ اس قدر اپنے پریشر سے گریں گے اور تباہ۔ ان ریلیونٹ یہ نظام ہونے جا رہا ہے، یہ ادارے ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ کون اب ہے، اب کون آ رہا ہے، کیونکہ اس قدر مشکل ترین حالات میں جو آئے گا آرمی چیف، اس کے لیے حالات بہت مشکل اور مینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں اب بند مٹھی میں ریت کی طرح اس طرح نکلیں گی کہ آپ سنبھالنا بھی چاہیں گے تو چیزیں نہیں سنبھلیں گی۔ اس ٹاپک کو جاری رکھوں گا کیونکہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، گرین سے لے کے سیٹرن سے لے کر پھر جوپیٹر، پھر چاند گرین، اس میں ایک ایک چیز کو لوں گا، لیکن عمران لانگ مارچ نہ کر کے بھی بہت بڑی چوٹ مارنے جا رہا ہے۔